खबर जाते बुकुक सं फेसबुक kaisa obo haino kaisa media social media obo gobangma boroni bokhani kok sao bi wansukma bini hamjakma jolima khakama khatungma khamaima kharwaima tai jolima naslema bebangno share khlailayo eba janija rengma simano share khlailayo tai gobangma kokthum information nogno ro tai gobangma jagani party murok bo nogno update doi tong je amhan bisingo pano ang sana naima hangkakai Facebook o borni khakamani abro kisa satai kalayo tini ba wansukmani abo kintu society development khanibo dalai khenango hlenyo social media মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা ববিনি পোস্ট সিকা মিয়া যে তামুখা ডক্টর মানিক সাহা বসিকা ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন NCISM মো ব আয়ুষ্মান না আয়ুষ মিনিস্ট্রি ও ত্রিপুরা হাসতে হাপাংনি বখাক্তি লেটার হরমানি আরো একসেপ্ট ওংখা যে স্টেট গভর্নমেন্ট আবো বরনি প্রপোজাল রহমানি ন সাম সিনা হিনিগো সিকা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ফিয়কজাক সিনাই আয়ুর্বেদিক ন সরংনানি বাগিনাই মেডিকেল কলেজ তাই হসপিটাল বতংনাই লগিও আয়ুর্বেদিক नि बिथिबाइनो बर्न हामरान बागै हस्पिटाल नाय उदयपुर गुमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुराव अब सोशल मीडिया ओ ताबक अपडेट लाइतंगमानि अ खातंगमानि कक्तमा हास्ते हापांनि बखाक्तै ताई कायसा बेलायखे नांकुकमानि कक सैका चिनि हास्तेनि IAS अफिसार रिटायर्ड ओंजा करुणा निदान देबबर्मा बिनि फेसबुक के तो करुणा निदान देबबर्मा त्रिपुरा okay Bharat Sikya Daki but small decision of ADC may be like opening of ADC Tipraland House in Agartala, Kolkata, New Delhi, Belur, Guwahati immediately with food and lodging facilities. और बेलाखे नांकुक मानी तै कथा काहमवान सुक मानी और के सिका जे सिकोन सा कहे डिसीजन नाहर मानो जे ADC खुलना हंकाके ADC रगो बाहायो Tipraland House ni kaisa o jemon Tripura Bhavan rokhni kiri jiba ama haikhainai Tipraland House khlaikebo abo kaisa mungni thangnai abo kaisa sini mungni thangnai tai abo Agartala bo khulungan nangnai khumlung bo khulungan nangnai jo kai Kolkata bo khulugdi New Delhi bo khulugdi Belur bo sing sakhamir nai thangbayo aro Tipraland ko Bhavan tong facility Guwahati ike logio chamung tai tongani facilities মানে tam saka boro Tipraland Bhavan ba Tipraland ni kaisa house Tipraland house ni samani bisingti Tipraland ni kokthai awai mungkha tai kaisa hangkake je aro nini Agartala Kolkata Delhi rogo je thangme rogo aron tongmani kha tai tumung aro chamung tamungi SK parawo siming nei ba joto Tipraland house hono যদি তলি রেখাকে ও চিনি যে হাংজাক পেংজাক সকজাক আওন্দ্র চাখৈ মুইত্র ইজিসিনি নিজিনি চামুং নসে गोबां मानथौै दंके आबो कायसा बिजनेस बं थाङो आबो कायसा ब्रांड बं थानाय आबो कायसा बुमुं बं थानाय Tipraland House बेलायखे वान सुगनानि जांनाय कक साका TTDC हापांनो करुणा निदान देबबर्मा ताई আমনো কারিবো কতর কক তমান বিসিংও ডক্টর বিজয় দেববর্মা নরক সিনিও বনো তো মকলি ডাক্তার হনি সিনিও হনি পানো ব খরকসা সোসাইটি নতি ওয়ান সকনাই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ব জোদা জরাও লোক হামক্রাই সামুংনি কক বাহিনো তাঙ্গো গাকে আবনি বাগিনো ব কাইসা সোশ্যাল মিডিয়া বিসিদি কোসো আপডেট দো রেখাবো থুংরিং এবা পলিটিক্স বিসিংতै চিনি বরক ন খাগি তঙ্গো টংথার এবা রিলিজিয়ন नि বিসিংতै চিনি বরনো খাগি তঙ্গো हदानि बुमुंतै कास्ट तै कम्युनिटी जोंनो खागै दङो ककबो चुक्लि सनामै जों खागै दङो किसा रांरि खगरि किसा पोजिशन किसा मिसा पावर न मकल जोंगै चिनि बरकबो केना रकबाय तालजाक दुगो याकुं सरावो सितुतै सियातै तिप्रासा दफा कमरमानि लामा सकां दङो उलता सादि तामनि सकांबारिया सिसारि जाग्या अबनि बिसिंतै हजाग्रमानि कायसे कक साइ खोनारगाबो जे सकांबारिया ताम साया
hनै ta hentung amakeno bo sanani jaitoka amakin bini kebangma Facebook ni bisingti kaham kahawan suk murubo jemon 5 tarik juno bo sika chini man thanyo kebengnai chini borok no ex CM Sudhiranjan Majumdar Roman script rena naimani chini borok no kebengo tai khoroksa ex CM Biplab Dev bobo positive tongmani aprubo chini borok no kebengo tabuk joraoke Dr. Atul N Kong huni chirika sebugo bortlang ko kisama sasinai kaisa hostel lo orphan super huni khorosat langjaknai bono 33,000 beton dojaknai ingkai hostel ni orphan super ta serairong naini super tai case worker tlangjaknai 3 jona bono beton dojaknai 23,000 ingkai SDM super 7,000 rojaknai abo ko naikolnai pharai sibnai tai yoga master tlangnai 10,000 rojaknai beton ingkai obahani baginai norok shantikali seva ashram mandai aro norok যোগাযোগ খাইমানো তাই চাচু বাজারও ফোন নাম্বার নর কক সাহনাংকে আরনি মালিকনি ফোন নাম্বার নাদি 9366372164 ও নাম্বারও ইকে অবহাই রক পোস্ট বড়ই তমনি কক্তমা তাই কাছে কক্তমা অব মা সানাই যেমন বিপ্লব কুমার দেবনি কক থেই সাজাকা সোশ্যাল মিডিয়াও অব ভাইরাল লাগি দङ বিপ্লব কুমার দেব তাই ওইসা কাইজাখা নীতি দেব by kaglai mani yagulo tabuk te kaisa south ni naika bai kaijana thangi kaijagi paisa tabuk 24 tarigo oro agartala ni kaisa kotor hotel 5 star hotel reception nai nibo news ogo kasai tongmani koktoma rajniti neta ni kok rong seng khaba MLA Ranjit Debormani kok hanyo hai phaipiuka politics ni haparo gaddar rok ni thinang tamo ungnai omo sakbai thangno sonamoi naharo borok ni imang kaisa ni ulo tai kaisa paiflaya phia imang no muk thang snamna bagai jesa jora no borok jesa bai gaddar khlai thangi mano Tripura ni regional political party ni laibuma cheri naike jeng omono nogo omoti gaddar rok jesa natok eba drama khlaiya bagai lasima kerei tai makhang kaplai ingo puya lukubai puito chajak phano ulo khai puito chajak yangai thango bubagra bai senamjak Tripura Motha Party no sebanya bagai kaisa national political party ni phan naharei chaitoknai gaddar rok ni thinang tam ungnai omo tabuk Tripura salukrok ni yaphase ani kok khai omo se chini Tripura salukrok I gaddar rok no tao majra rena muchung kaham ke wansugui naina nangnai hambai nei tolao photori rikha মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা bai MLA চিত্তরঞ্জন দেববর্মানি মাংপলি ingkai amno karibo bo takha sika miya sika bo tini Tripura Human Rights Commission ni honorable chairman ni thani koktun simani borom grangjak Supriya Chaudhary Tiasar Jawan bai lathi rajak mano justice sanai lukorok poriwi naidi tei comments bo rodi hambai ni Supriya Chaudhary nok saimanna election ni bagai ko election ni oje counting machine tunani SDM jora tun sana ni thangpurwo khoroksa TSR ostari mane ukroke aboni justice sanai bo Tripura Human Rights Commission ni chairman ni thaniwo bo letter sika justice leri tongkha datirna ningthung nei tai bo Facebook o tai social media o viral ngi tongo kobangma news ar ni bisingo obo satai klayo je Tripura rok satokjak mani koktoma kasai phai tongkha Agartala Tripura sikli rogno saknanya khlaijaka auto driver rok bai kok banglai mani abo salbrum ni koktoma phiaba tabuk yagromi rogo gari ni tiklayo ongkhor ni hinogo opman ruo amhai rok ngi tongo abo hai driver bai case lagang laika case laika driver team rok kaisa driver no dalyai nei ulta uslui ma phaimani hairobo kongma koktoma chinthaliwa tongo phiaba o khebo ungjo ukha social media viral langkha tai FIR bahaya loss ungkha women mane bo o je auto actually tamungkha bo koksil jaka kaisa auto rickshaw driver borno harassment khlaika aba romfre sokre khlaika ai hininge koksil jaka buku khoroksa ingkai botolani simi kolnel chomni jora bo kasoi phaimani ingkai bo afurka saka driver ko
যে জায়গাও বাথাংনা তমনে আরো বাথাগিয়াবই অন্য জায়গাও বাথাগি রিখা আবনি ইয়াগুলোনো আনো আজ সামান জায়গা মা তুমি হিন্দারি ন কক বাংলায় অটো ড্রাইভার তাই তুনিয়া অংখরি আংনর হে বর্ণ কারিয়া আম হাইরখনে অলপ বর্গাফোর ভিডিও খাইয়ে ভাইরাল খাইমেন ককমা আপনাকে বর্ণ ইয়াগ্র গ্রমই তিখলাইয়া রক নাইখা আবনো তিনো শিব সিক্রি মাহাই অবরি রং শিব সিক্রি কা ড্রাইভার আবনি ইয়াগুলোনো এফআইআর খাইকা ও ড্রাইভার ni mongoi bottola out police station ge borok boni social media o mani yagulono obahai kathani rogo hojak tongmai nangnai ni bo social media o upload khaimani abono kaisa tipra jek ngai bo bini borom no mathangna nai mani chaitok mani koktuma kasai phaika কমলপুর স্টুডেন্ট খরকটা বুকুটা বরৈ ব পাসংখা पासंमानि बागै बनो खाका हामिया फाना थांमानि से नगो केबो करै लुगैनाय रमफ्रेनानि नायखा नैनाय कक्सिल चाका आबति प्राजन कक्सिल चाका तिप्राजक न नुखुनि बरक मरासरा पीएम3 हनै काइसे स्कुल दङ पीएम3 मरासरा हायर सेकेन्डारि स्कुलनि टीचार गाय टीचारनि बुंबो दङ र केमिस्ट्रि टीचार दुनुमणि सिन्हा नैनाय खरकसा टीचार बिन मुङै बाहायनो केसंखा कमलपुर थानाव खाका हामिया फारनानि बागै थांमानिसे अमाहायरक पातिनाय जों जा बुंलाय दंनामानि मांप्लि 15 तारिख जुन त्रिपुरा एडिसि ट्राइबेल फक मिउजिक कलेज नि बखाक्तै काइसा एडमिशन नि बागैनाय नोटिफिकेशन देखलाय जाखा राहुल गांधी नो 56 इयार्स पुंगनि रगै बार्थडे पालायखा एआईसीसी ताई हास्तेरगो जत कांग्रेस पार्टी रगनो पालायजाखा ओएनजीसी जे त्रिपुरा सालुकरक नि पाराव थाङै कगलाम सायावै बुम पेखग्रुवै नक तेरेमानि दाबि सानलायपानो दाबि रजागलिया दाबि माया उल्टा केस रजागै मिया ह्यूमन राइट्स कमिशन त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमिशन फाइनाय बरकनि साखी रफाइका ताई आबता हेयारिं ताई सांनाय त्रिपुरा सारक टंकसं बरक टङै टङनि जरावा आसुमता नक बो तेरालां केस बो मासालां ताबो थांलाय सुइ गारि बारा रां रि जरा ताई सामुं दुआवै ताबो लाइसलाय मा टंखा बरक नायखा जस्टिस निया हेयारिं ओ ओएनजीसी बरकनि कारण ताङै केस मार खा बरक सिपेका फेबाबो ताई सालसा हेयारिं ओ क्लियर नाय फेसबुक नि पाइथागो काइसा कक सानाय हास्तेनि मंगरां सैक्रों कक रबायफां नरेंद्र देबबर्मा बिनि फेसबुक सैका 19 तारिख जुन सालमारिव बरक रक कुबुइनो खातुंगो कुबुइनो रुतुगो कुबुइनो तुबना मुथुं जागो फिया कुबुइ बाय मालायना किरिजागो कुबुइ सानायनो नासले जागो अबो उनि तंमनि कक न बो अपडेट देखा और बो सैका बरक रक कुबुइनो खातुंगो आव कुबुइनो न कुबुइया तंगा मुथुं जागो कुबुइनो रुतुगो कुबुइ बरा तंगा बो रुतुगो बुइ थाइबो कुबुइ नायो कुबुइनो तुबना मुथुं जागो हासा खावा बेबा कुबुइ तंग न मुथुं जागो फिया कुबुइ बाय मालायना किरि जागो कुबुइ बाय मालायना हंके फेस खायना हंके किरि जागो आबगै हुइमां सामुं खायो हायदा कुबुइ सानायनो नासले जागो जे बर कुबुइ कक सानाय बनके नासले जागो आमाय काइसा कक काहाम सामान बिस्तिनो तिनि अपडेट पाइसोनो जतना हामबाय।